सर्वांना नमस्कार. सर्वप्रथम सर्वांना गुढीपाडव्याच्या नवीन हिंदू वर्षाच्या खूप खूप शुभेच्छा. तुम्हा सगळ्यांचे आभार, की आज तुम्ही पुन्हा एकदा विष्णू सहस्त्रनामासाठी इथे उपस्थित आहात आणि आजचा अ, नवीन वर्षाचा पहिला दिवस आपण आपल्या सैनिकांना समर्पित करत आहोत विष्णू सहस्त्रनाम. सो आपल्या सर्वांचे खूप खूप आभार. आपण आता मी शेअर करते स्क्रीन आणि आपण विष्णू सहस्त्रनाम सुरू करूया. 1 मिनिट हां. स्क्रीन दिसतंय का मला सांगा हां फक्त? एक सेकंड. स्क्रीन दिसतंय ना? ग्रेट. परफेक्ट. सो स्क्रीन दिसतेय का माझी? नाही. ओके, ओके, ओके. पुन्हा एकदा मी हे करते. परफेक्ट. आय गेस स्क्रीन सगळ्यांना दिसते. ठीक आहे. सो आपण विष्णू सहस्त्रनाम सुरू करूया. अथ श्री विष्णू सहस्त्रनाम. आपण 3 वेळा ओंकार घेऊया. ओंकार घेताना दीर्घ श्वास घ्या. दीर्घ श्वास घेऊन आपण ओंकार घेऊया. ओम. 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 वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देवो सर्वकार्येषु सर्वदा. गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः. गुरवे नमः. गुरवे नमः. संकल्प घेऊया. आज जर काही नवीन जातक जॉइन झाले असतील तर त्यांना सांगते की आपलं स्वतःचं नाव घ्यायचंय. गोत्र जर तुम्हाला गोत्र माहित नसेल तर कश्यप गोत्र आहे असं म्हणायचंय आणि मग पुढील संकल्प घ्यायचाय. माझे नाव शुभांगी अमोल राणे. माझे गोत्र जमदग्नी. मी आज अत्यंत भक्तिभावाने विष्णू सहस्रनाम पठण करीत आहे. या पवित्र पठणाचे सर्व पुण्य माझ्या भारत मातेच्या संरक्षणासाठी अहोरात्र जागते असलेल्या भूसेना, वायुसेना, नौसेना तसेच सर्व गुप्त सेवा दलातील वीर सैनिक व देशसेवक यांना समर्पित करत आहे. या पुण्याच्या प्रभावाने त्यांचे रक्षण सदैव घडो, त्यांचे मनोबल, पराक्रम आणि आरोग्य वाढो व भारत मातेचे तेज अखंड राहो, हीच माझी विष्णुपदी नम्र प्रार्थना. ओम
शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्ते पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे शुकतातं तपोनिधिं। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। अविकाराय शुद्धाय नित्याय परमात्मने सदैकरूपरूपाय विष्णवे प्रभविष्णवे। सदैकरूपरूपाय विष्णवे सर्वजिष्णवे यस्य स्मरणमात्रेण जन्म संसारबन्धनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभविष्णवे। ॐ नमो विष्णवे प्रभविष्णवे। श्रीवैशम्पायन उवाच श्रुत्वा धर्मान् शेषेण पावनानि च सर्वशः युधिष्ठिरः शान्तनवः पुनरेवाभ्यभाषत। युधिष्ठिर उवाच किमेकं दैवतं लोके किं वाप्येकं परायणं स्तुवन्तं कं कमर्चन्तं प्राप्नुयुर्मानवा शुभम्। को धर्मः सर्वधर्माणां भवतो परमो मतः किं जपन्मुच्यते जन्तुर्जन्म संसारबन्धनात्। श्रीभीष्म उवाच जगत्प्रभुं देवदेवम् अनन्तं पुरुषोत्तमं स्तुवन्नाम सहस्रेण पुरुषः सततोत्थितः तमेव चार्चयन्नित्यं भक्ता पुरुषमव्ययम् ध्यायन् स्तुवन्नमश्यं च यजमानस्तमेव च अनाधिनिधनं विष्णुं सर्वलोकमहेश्वरं लोकाध्यक्षं स्तुवन्नित्यं सर्वदुःखातिगो भवेत्। ब्रह्मण्यं सर्वधर्मज्ञं लोकानां कीर्तिवर्धनं लोकनाथं महद्भूतं सर्वभूतो भवोद्भवम् एष मे सर्वधर्माणां धर्मोऽधिकतमो मतः यद्भक्त्या पुण्डरीकाक्षं स्तवैरर्चिर्नरः सदा। परमं यो महत्तेज परमं यो महत्तप परमं यो महद्ब्रह्म परमं यः परायणम् पवित्राणां पवित्रं यो मङ्गलानां च मङ्गलं दैवतं दैवतानां च भूतानां यो व्ययः पिता यतः सर्वाणि भूतानि भवन्त्यादियुगागमे यस्मिन् च प्रलयन् यान्ति पुनरेव युगक्षये तस्य लोकप्रधानस्य जगन्नाथस्य भूपते विष्णोर्नाम सहस्रं मे शृणु पापभयापहम्। यानि नामानि गौणानि विख्यातानि महात्मना ऋषिभिः परिगीतानि तानि वक्ष्यामि भूतये। ऋषिर्नाम्नां सहस्रस्य वेदव्यासो महामुनि छन्दोनुष्टुप् तथा देवो भगवान् देवकीसुतः अमृतांशुद्भवो बीजं शक्तिर्देवकी नन्दन त्रिसामाहृदयं तस्य शान्तर्थे विनियुज्यते विष्णुं जिष्णुं महाविष्णुं प्रभविष्णुं महेश्वरम् अनेकरूपदैत्यान्तं नमामि पुरुषोत्तमम्। अस्य श्रीविष्णुर्दिव्यसहस्रनाम स्तोत्रमहामन्त्रस्य श्रीवेदव्यासो भगवान् ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः श्रीमहाविष्णु परमात्मा श्रीमन्नारायणो देवता अमृतांशुद्भवो भानुरिति बीजम् देवकी नन्दन सृष्टेति शक्तिः उद्भवक्षोभनोद्देव इति परमो मन्त्रः शङ्खभृन्नन्दकी चक्रीति कीलकम् शाङ्गधन्वागदाधर इत्यस्त्रम् रथाङ्गपाणिरक्षोभ्यम् इति नेत्रम् त्रिसामा सामगस्सामीति कवचम् आनन्दपरब्रह्मेति योनिः ऋतुः सुदर्शनकाल इति दिग्बन्धः श्रीविश्वरूप इति ध्यानम्।
श्री महाविष्णु प्रीत्यर्थे सहस्रनाम जपे विनियोगः ध्यानम् क्षीरोधन्त्वत्प्रदेशे शुचिमणिविलसत्सैस्तके मौक्तिकानाम् माला क्लुप्तास्तनस्तस्फटिकमणिनिभय मौक्तिके मण्डिताङ्गः शुभ्रैरभ्रैररभ्रैरुपरि विरचिते मुक्तपीयूषवर्षे आनन्दीन पुनियादरनलिनगदा शङ्खपाणिर्मुकुन्दः भुक्पादो यस्य नाभिरविरदसुरनिलचन्द्रसूर्यो च नेत्रे कर्णावाशा शिरोद्योर्मुखमपि दहनो यस्य वास्तेयमब्धि अन्तस्यं यस्य विश्वं सुरनरखगो भोगि गन्धर्वदैत्ये चित्रं रं रम्यते त्रं त्रिभुवनवपुषं श्रीविष्णुमीशं नमामि। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गम् लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम् मेघश्यामं पीतकौशयवासं श्रीवस्ताङ्गं कौस्तुभोभासिताङ्गं पुण्योपेतं पुण्डरीकायताक्षं विष्णुं वन्दे सर्वलोकैकनाथम् नमः समस्तभूतानाम् आदिभूताय भूभृते अनेकरूपरूपाय विष्णवे प्रभविष्णवे सशङ्खचक्रं सकिरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसीरुहेक्षणम् सहारवक्षस्थलं शोभिकौस्तुभं नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजम् छायायां पारिजातस्य हेमसिंहासनोपरि आसीनमं बुधश्यामम् आयताक्षमलङ्कृतम् चन्द्राननं चतुर्बाहु श्रीवस्ताङ्कितवक्षसं रुक्मिणी सत्यभामाभ्यां सहितं कृष्णमाश्रये। ॐ विश्वं विष्णुं वषट्कारो भूतभव्य भवत्प्रभु भूतकृद्भूतभुद्भावो भूतात्मा भूतभावन भूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमागति अव्ययः पुरुषः साक्षी क्षेत्रज्ञोऽक्षर एव च योगो योगविदां नेता प्रधान पुरुषेश्वर नारसिंह वपुः श्रीमान् केशव पुरुषोत्तमा सर्व शर्व शिवस्थानुर्भूताधिर्निधिरव्ययः संभवो भावनो भरता प्रभव प्रभुरीश्वरः स्वयंभू शम्भुरादित्य पुष्कराक्षो महास्वन अनाधिनिधनो धाता विधाता धातुरुत्तमः अप्रमेयो ऋषिकेश पद्मनाभो मरप्रभु विश्वकर्मा मनुस्त्वष्टा स्तविष्टो स्तविरो ध्रुवः अग्राय शाश्वतो कृष्णो लोहिताक्ष प्रतर्दन प्रभूत श्रीककुब्धाम पवित्रं मङ्गलं परम् ईशान प्राणदो प्राणो ज्येष्ठ श्रेष्ठ प्रजापति हिरण्यगर्भो भूगर्भो माधवो मधुसूदन ईश्वरो विक्रमी धन्वी मेधावी विक्रमक्रम अनुत्तमो दुराधर्ष कृतज्ञ कृतिरात्मवान् सुरेशं शरणं शर्म विश्वरेता प्रजाभव अहं संवत्सरो व्यालो प्रत्यय सर्वदर्शन अजः सर्वेश्वर सिद्ध सिद्धि सर्वादिरच्युत वृषाकपिरमेयात्मा सर्वयोग विनिसृत वसुर्वसुमना सत्य समात्मा संमितं सम अमोघ पुण्डरीकाक्षो वृषकर्मा वृषाकृती रुद्रो बहुशिरा ब्रभ्रुर्विश्वयोनि शुचिश्रवाः
अमृत शाश्वतस्थाणुर्वरारोहो महातपाः सर्वविद्भानु विश्वसेनो जनार्दन वेदो वेदविदौ व्यङ्गो वेदाङ्गो वेदवित्कवी लोकाध्यक्ष सुराध्यक्षो धर्माध्यक्ष कृताङ्कृतः चतुरात्मा चतुर्व्यूह चतुर्द्रष्ट चतुर्भुजः भ्राजिष्णुं भोजनं भोक्ता सहिष्णुं जगदादिजः अनघो विजयो जेता विश्वयोनि पुनर्वसु उपेन्द्रो वामनं प्रांशुरमोघ शुचिरुर्जितः अतीन्द्रः सङ्ग्रहः सर्गो धृतात्मा नियमो यमः वेद्यो वैद्य सदा योगी वीरः माधवो मधु अतीन्द्रियो महामायो महोत्साहो महाबल महाबुद्धिर्महावीर्यो महाशक्तिर्महाद्युति अनिर्देश वपु श्रीमान् अमेयात्मा महादिधृक् महेश्वासो महीभर्ता श्रीनिवास सतां गति अनिरुद्ध सुरानन्दो गोविन्दो गोविदाम्पति मरीचिर्धर्मणो हंसो सुपर्णो भुजगोत्तम हिरण्यनाभं सुतपा पद्मनाभ प्रजापति अमृत सर्वदृक्सिंह संधाता संधिमान् स्थिर अजो दुर्मर्शन शास्त्रा विश्रुतात्मा सुरारिहा गुरुत्तमो धाम सत्य सत्य पराक्रम निमिषो निमिषस्रग्वी वाचस्पतिरुदारधी अग्रणी ग्रामणी श्रीमान् न्यायो नेता समीरण सहस्रमूर्धा विश्वात्मा सहस्राक्ष सहस्रपात आवर्तनो निवृत्तात्वा संवृत संप्रमर्दन अहं संवर्तको वहिन् अनिलो धरणीधर सुप्रसाद प्रसन्नात्मा विश्वधृक् विश्वभुक् विभुः सत्कर्ता सत्कृतः साधुर्जह्नुर्नारायणो नरः असंख्येयो प्रमेयात्मा विशिष्ट शिष्टकृच्चिः सिद्धार्थ सिद्ध संकल्प सिद्धिद सिद्धि साधन वृषाही वृषभो विष्णु वृषपर्वा वृषोदर वर्धनो वर्धमानश्च विविक्त श्रुतिसागर सुभुजो दुर्धरो वाग्मी महेन्द्रो वसुदो वसु नैकरूपो बृहद्रूप शिपिविष्ट प्रकाशन ओजस्तेजो द्युतिधर प्रकाशात्मा प्रतापन रुद्ध स्पष्टाक्षरो मंत्रो चंद्राशु भास्कर द्युति अमृतांशुद्भवो भानु शशबिंदु सुरेश्वर औषधं जगतस्येतु सत्य धर्म पराक्रम भूत भव्य भवन्नाथ पवन पावनो नलः कामः कामकृत्कान्त काम काम पद प्रभु युगाधिकृत युगावर्तो नैकमायो महाशन अदृश्य व्यक्त रूपस्य सहस्रजिदनन्तजे इष्टो विशिष्ट शिष्टेश शिखंडी नहुषो वृषः क्रोधः क्रोधकृत्कर्ता विश्वबाहुर्महीधर अच्युत प्रथित प्राण प्राणद वासवानुज अपाम निधिरधिष्ठान अप्रमत्त प्रतिष्ठित स्कंद स्कंदधरो धुर्यो वरदो वायुवाहन वासुदेवो बृहद्भानुरादिदेव पुरंदर अशोकस्तारणस्तार शूर शौरी जनेश्वर अनुकूल शतावर्त पद्मी पद्मानिभेक्षण पद्मराभोरविन्दाक्ष पद्मगर्भ शरीरभृत् महर्धिरुद्धो वृद्धात्मा महाक्षो गरुडध्वजः अतुलशरभो भीम समयज्ञो हविर्हरिः सर्वलक्षण्य लक्षण्यो लक्ष्मीवान् सम्मितिं जय विक्षरो रोहितो मार्गो हेतु दामोदर सह महीधरो महाभागो
वेगवान मिताशन उद्भव क्षोभनो देव श्रीगर्भ परमेश्वरः करणं कारणं कर्ता विकर्ता गहनो गुह व्यवस्थायो व्यवस्थान संस्थान स्थान दो ध्रुवः परधि परमस्पष्ट तुष्ट पुष्ट क्षुभेक्षण रामो विरामो विरजो मार्गो नेयो नयो नय वीरशक्तिं मतां श्रेष्ठो धर्मो धर्म विदुत्तम वैकुंठ पुरुष प्राण प्राणद प्रणव पृथुः हिरण्यगर्भो शत्रुघ्नो व्याप्तो वायुरधोक्षजः ऋतु सुदर्शन काल परमेष्टि परिग्रह उग्र संवत्सरो दक्षो विश्रामो विश्वदक्षिणः विस्तार स्थावर स्थानु प्रमाणं बीजमं व्ययम् अर्थोऽनर्थो महाकोशो महाभोगो महाधन अनिर्विर्णस्तविष्टो भूर्धर्मयूपो महामख नक्षत्र नेमि नक्षत्री क्षमः क्षाम समीहन यज्ञैज्यो महेशच्च क्रतुं सत्रं सतां गति सर्वदर्शी विमुक्तात्मा सर्वज्ञो ज्ञानमुत्तमम् सुव्रतः सुमुखः सूक्ष्म सुघोष सुखदस्रुः मनोहरो जितक्रोधो वीर बाहुर्विदारण स्वापन स्ववशो व्यापी नैकात्मा नैककर्मकृत वत्सरो वत्सलो वत्सि रत्नगर्भो धनेश्वर धर्मकृद्धर्मी सदसक्षर अक्षरम् अविज्ञाता सहस्रांशुर्विधाता कृतलक्षण गभस्तिनेमि स्वस्तस्य सिंहो भूतो महेश्वर आदिदेवो महादेवो देवेशो देवभृद्गुरुः उत्तर गोपतिर्गोप्ता ज्ञान गम्य पुरातन शरीरभूत भूद्भोक्ता कपीन्द्रो भूरि दक्षिण सोमपो मृतपः सोम पुरुजित् पुरुषत्तमम् विनयो जयो सत्यसंघो दाशार्ह सात्वतां पति जीवो विनयिता साक्षी मुकुंदो मित विक्रम अंभो निधिर्नन्तात्मा महोदधीशयोऽन्तक अजो महाह्य स्वाभाव्यो जितमित्र प्रमोदन आनंदो नंदनो नंद सत्य धर्मा त्रिविक्रम महर्षि कपिलाचार्य कृतज्ञो मेदिनीपति त्रिपद त्रिदशाध्यक्षो महाशृंग कृतांकृत महावराहो गोविंदो सुषेण कनकांगदी गुह्यो गभीरो गहनो गुप्त चक्र गदाधर वेधा स्वांगचित कृष्णो दृढ संकर्षणोच्युत वरुणो वारुणो वृक्षो पुष्कराक्षो महामना भगवान भगहानंदी वनमाली हलायुध आदित्यो ज्योतिरादित्यो सहिष्णुर्गति सत्तमम् सुधन्वाखंड परशुर्दारुणो द्रविणप्रदः दिव्यस्पृक् सर्वदृग्व्यासो वाचस्पतिरयो निजः त्रिसामा सामगः साम निर्वाणं भेषजं भिषक् संन्यासकृशमः शान्तो निष्ठा शान्तिपरायणम् शुभांगः शान्तिदस्रष्टा कुमुदः कुवलेशय गोहितो गोपतिर्गोप्ता वृषभाक्षो वृषप्रिय अनिर्वर्ति निवृत्तात्मा संक्षेप्ता क्षेमकृशिव श्रीवस्तवक्षा श्रीवास श्रीपति श्रीमतांवर श्रीधर श्रीश श्रीनिवास श्रीनिधि श्रीविभावन श्रीधर श्रीकर श्रेय श्रीमान लोकत्रयाश्रय स्वक्ष स्वंगशतानंदो नंदिर्ज्योतिर्गणेश्वर विजितात्मा विधेयात्मा संकीर्त छिन्न संशय उदीर्ण सर्वतश्चक्षु अनिश शाश्वत स्थिरः भूषयो भूषणो भूतिः विशोक शोकनाशन
आर्चिष्मानर्चितः कुम्भो विशुद्धात्मा विशोधन अनिरुद्ध प्रतिरथ प्रद्युम्नो मितविक्रमा कालनेमि निहावीर शौरी शूरजनेश्वर त्रिलोकात्मा त्रिलोकेश केशव केशिहा हरिः कामदेव कामपाल कामी कांत कृतागम अनिर्देश सर्वपुर्विष्णुर्वीरो नंतो धनंजय ब्रह्मण्य ब्रह्मकृत ब्रह्मा ब्रह्म ब्रह्म विवर्धन ब्रह्मविद ब्राह्मणो ब्रह्मी ब्रह्मज्ञो ब्राह्मण प्रिय महाक्रमो महाकर्मा महातेजा महोरग महाक्रतुर्महायज्वा महायज्ञो महाहवी स्तव्य स्तव प्रिय स्तोत्रम स्तुति स्तोतारण प्रिय पूर्ण पूरयिता पुण्य पुण्य कीर्तिरनामयः मनोजवस्थीर्थकरो वसुरेता वसुप्रद वसुप्रदो वासुदेवो वसुर्वसुमना हवी सद्गति सत्कृति सत्ता सद्भूति सत्परायण शूरसेनो यदुश्रेष्ठ सन्निवास सुयामुन भूतावासो वासुदेव सर्वासुनिलयो नल दर्पहा दर्पदो दृप्तो दुर्धरोथा पराजित विश्वमूर्तिर्महामूर्ति दीप्तमूर्तिरमूर्तिमान् अनेकमूर्तिरव्यक्त शतमूर्ति एको नैकस्तव किं यद्दत्त पदमनुत्तमम् लोकबन्धुर्लोकनाथो माधवो भक्तवत्सल सुवर्णवर्णो हेमांगो वरांगो चन्दनान्दकी वीरहा विषम शून्यो घृत शीरश्चलश्चल अमानी मानदो मान्यो लोकस्वामी त्रिलोकधृत् सुमेधा मेधजो धन्य सत्यमेधाधराधर तेजो वृषोधुतिधर सर्वशस्त्रं भृतांबरः प्रग्रहो निग्रहो व्यग्रो नैक शृंगो गदाग्रज चतुर्मूर्तिश्चतुर्बाहु चतुर्व्यूहो चतुर्गति चतुरात्मा चतुर्बाहो चतुर्वेद विदेकपात समावर्तो निवृत्तात्मा दुर्जयो दुरितिक्रम दुर्लभो दुर्गमो दुर्गो दुरावासो दुरारिहा शुभांगो लोकसारंग सुतंतु संतु वर्धन इंद्रकर्मा महाकर्मा कृतकर्मा कृतागम उद्भवो सुंदरो सुंदो रत्ननाभो सुलोचन अर्को वाजसन शृंगी जयंत सर्वविजयी सुवर्णबिंदुरक्षोभ्य सर्ववागीश्वरेश्वर महारदो महागर्तो महाभूतो महानिधि कुमुद कुंदर कुंद पर्जन्य पावनो निलः अमृतांशो मृतवपु सर्वज्ञो सर्वतोमुख सुलभ सुव्रत सिद्ध शत्रुजिशत्रुतापन न्यग्रोधो दुम्बरो श्वस्तश्चानूरान्ध्र निषूदन सहस्रार्षि सप्तजिह्व सप्तैधा सप्तवाहन अमूर्तिरनघोचिन्तो भयकृद्भयनाशन अनुर्बृहत्कृशस्थूलो गुणभृङ्गिर्गुणो महान् अधृत स्वधृत श्वास प्राङ्वंशो वंशवर्धन भारकृत्कथितो योगी योगीश सर्वकामद आश्रम श्रमण क्षाम सुपर्णो वायुवाहन धनुर्धरो धनुर्वेदो दण्डो दमयिता दमः अपराजितः सर्वसः नियन्ता नियमो यमः सत्ववान् सात्विकः सत्य सत्य धर्म परायण अभिप्राय प्रियार्होर्ह्य प्रियकृत् प्रीतिवर्धन विहाय सगतिर्ज्योति सुरुचिर्हुत विभुः रविर्विरोचन सूर्यो सविता रविलोचन अनंतो हुत भुक्भोक्ता सुखदो नैकजोग्रज अनिर्विर्ण सदामर्षि लोकाधिष्ठानमद्भुतः सनातनत् सनातनत्तं कपिलं कपिरव्ययः
स्वस्ति द स्वस्ति कृ स्वस्ति स्वस्ति भृक् स्वस्ति दक्षिण अरोद्र कुंडली चक्री विक्रम्योर्जित शासन शब्दातिग शब्दसः शिशिर शर्वरीकरः अक्रूर पेशलो दक्षो दक्षिण क्षमिनां वरः विद्वत्तमो वीतभय पुण्य श्रवण कीर्तन उत्तारणो दुष्कृतिः पुण्यो दुःस्वप्ननाशन वीरः रक्षणो संतो जीवन पर्यवस्थितः अनन्तरूपोऽनन्त श्रीजितर्मन्युर्भयापः चतुराश्रो गभीरात्मा विदिशो व्यादिशो दिश अनादिर्भूर्भो लक्ष्मी सुवीरो रुचिराङ्गदः जनन जन जन्मादिर्भीमो भीम पराक्रमः आधार निलयो धाता पुष्पहास प्रजागर ऊर्ध्वगसत्पथाचार प्राणद प्रणव प्रण प्रमाणं बीज प्रमाणं प्राणनिलयं प्राणभृत् प्राणजीवन तत्त्वं तत्त्वविधेकात्मा जन्म मृत्यु जरातिग भूर्भुव स्वस्तरुस्तार सवित प्रपितामह यज्ञो यज्ञपतिर्यज्वा यज्ञांगो यज्ञवाहन यज्ञभृत् यज्ञकृत् यज्ञि यज्ञभुग् यज्ञसाधन यज्ञाङ्कृत यज्ञगुह्यं मन्नमन्नाद एव च आत्मयोनि स्वयं जातो वैखानः सामगायन देवकी नन्दन स्रष्टा क्षितिः पापनाशन शङ्खवृन्नन्दकी चक्री शाङ्गधन्वा गदाधर रथाङ्गपाणिरक्षोभ्यं सर्वप्रहरणायुध श्री सर्वप्रहरणायुध ओं नमः इति वनमाली गदी शांघी शंखी चक्री चनंदकी श्रीमान नारायणो विष्णुर्वासुदेवोऽभिरक्षतु वनमाली गदी शांघी शंखी चक्री चनंदकी श्रीमान नारायणो विष्णुर्वासुदेवोऽभिरक्षतु वनमाली गदी शांगी शंखी चक्री चनंदकी श्रीमान नारायणो विष्णुर्वासुदेवोऽभिरक्षतु वनमाली गदी शांगी शंखी चक्री चनंदकी श्रीमान नारायणो विष्णुर्वासुदेवोऽभिरक्षतु इतीदं कीर्तनीयस्य केशवस्य महात्मना नाम्नां सहस्रदिव्यानाम् अशेषेण प्रकीर्तितम् यैदं शृणुयां नित्य यशक्ति परिकीर्तयेत् नाशुभं प्राप्नुयात् किञ्चित् सोमुत्रेह च मानव वेदांत गो ब्राह्मणस्य क्षत्रियो विजयी भवेत् वैशोधन समृद्ध स्यात् शूद्र सुखमवाप्नुयात् धर्मार्थी प्राप्नुयात् धर्म अर्थार्थी चार्थमाप्नुयात् कामानमाप्नुयात् कामी प्रजार्थी प्राप्नुयात् प्रजाम् भक्तिमान्य सदोत्थाय शुचि सद्गतमानस सहस्रं वासुदेवस्य नाम्नामेतत् प्रकीर्तयेत् यश प्राप्नोति विपुलं ज्ञाति प्राधानमेव च अचलां श्रियमाप्नोति श्रेय प्राप्नोत्यनुत्तमम् न भयं क्वचिदाप्नोति वीर्यं तेजस विन्दति भवन्त्य रोगो द्युतिमान् बलरूप गुणान्वित रोगात् मुच्यते रोगा बद्धो मुच्येत बन्धनात् भयान्मुच्येत भिस्तस्यु मुच्येतापन्नापद दुर्ज्ञान्तितीर्थ्याशु पुरुष पुरुषोत्तम स्तुवन्नाम सहस्रेण नित्य भक्ति समन्वित वासुदेव श्रेयो मर्त्या वासुदेव परायणम् सर्व पाप विशुद्धात्मा याति ब्रह्म सनातनम् न वासुदेव भक्तानाम् अशुभं विद्यते क्वचित् जन्म मृत्यु जरा व्याधि भयं नैवोपजायते इमं स्तवं धियान श्रद्धा भक्तिं समन्वित युज्येतात्मसुख शान्ति श्रीधृति स्मूर्ति कीर्तिभिः
न क्रोधो न च मात्सर्य न लोभो न शुभामती भवन्ति कृतपुण्यानां भक्तानां पुरुषोत्तमे द्योस्स चन्द्राक्ष नक्षत्रखं दिशो भूर्महो दधी वासुदेवस्य वीर्येण विधृतानि महात्मना ससुरासुर गंधर्व सयक्षोरगरराक्षसं जगत्वशे वर्ततेदं कृष्णस्य सचराचरम् इंद्रियाणि मनोबुद्धि सत्वं तेजो बलधृति वासुदेवात्मकान्याहुः क्षेत्र क्षेत्रज्ञेव च सर्वगमानाचार प्रथमं परिकल्पते आचार प्रभवो धर्मो धर्मस्य प्रभुरच्युतः ऋषय पितरो देवा महाभूतानि धातव जंगमाजंगमं चेदं जगन्नारायणोद्भवम् योगो ज्ञान तथा सांख्यं विद्या शिल्पादिकर्म च वेदशास्त्राणि विज्ञानमेत सर्वजनार्दनात् एको विष्णुर्महद्भूत पृथग् भूतान्यकेश त्रिलोकान्वाप्य भूतात्मा भुक्ते विश्वं भुग्व्ययः इमं स्तवं भगवतो विष्णुर्व्यासेन कीर्तितं पठेत इच्छेत पुरुष श्रेय प्राप्तुं सुखानि च विश्वेश्वरमजं देवं जगतं प्रभुवं व्ययम् भजन्ति ये पुष्कराक्षं न ते यान्ति पराभवम् न ते यान्ति पराभवम् नम इति अर्जुन उवाच पद्मपत्र विशालाक्ष पद्मनाभो सुरोत्तमा भक्तानां मरुरक्तानां त्राता भव जनार्दन श्रीभगवानुवाच यो मां नाम सहस्रेण स्तोतुमिच्छति पाण्डव सोऽहमेकेन श्लोकेन स्तुत एव न संशय ॐ नम इति व्यास उवाच वासना वासुदेवस्य वासितं भुवनत्रयं सर्वभूतानि वासोऽसि वासुदेव नमोऽस्तुते श्रीवासुदेव नमोऽस्तुत ॐ नम इति पार्वती उवाच केनोपायेन लघुनां विष्णोर्नाम सहस्रकं पठ्यते पंडितै नित्यं स्तोतुमिच्छाम्यहं प्रभो ईश्वर उवाच श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने श्रीराम नाम वरानन ओम नम इति ब्रह्मोवाच नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः श्री सहस्रकोटि युगधारिणे नमो नम इति संजय उवाच यत्र योगेश्वरो कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरो तत्र श्रीविजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम श्रीभगवानुवाच अनन्या चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे आता विषन्ना शिथिलाश भीता घोरेषु च व्याधिषु वर्तमाना संकीर्तनारायण शब्दमात्रं विमुक्त दुःखा सुखिनो भवन्तु कायेन वाचा मनसीन्द्रिये व्याबुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात्
करोमि अद्यं सकलं परस्मै नारायणाय समर्पयामि। ॐ तत्सदिति श्रीमहाभारते शतसाहस्रायां संहितायां वैयासिकया मानुशासनिके पर्वणि दानधर्मेषु भीष्मयुधिष्ठिरसंवादे विष्णोर्दिव्यसहस्रनामस्तोत्रसम्पूर्णम्। क्षमा प्रार्थना। यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं तु यद्भवेत् ततः सर्वं क्षमत्ताम्यं देवनारायणो नमोऽस्तु ते। विसर्गबिन्दुमात्राणि पदपादाक्षराणि च न्यून्यानि चातिरिक्तानि क्षमस्व पुरुषोत्तमा। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। शुभं भवन्तु। नमस्कार। आज जवळजवळ 20 जणांचं धन्यवाद, खूप खूप धन्यवाद। 20 जण आज उपस्थित आहेत। आजचा पाठ आपण जो सैनिकांना अर्पण केलाय, असाच आशा करते की आज गुढीपाडव्याच्या दिवशी आपण असा प्रयत्न करूया की हा पाठ आपण रोज करू शकू आपल्या सैनिकांसाठी। आपल्या सर्वांना विनंती आहे, आपण उद्या स्वामी सहस्त्रनामाचा पाठ घेणार आहोत। उद्या स्वामींचा वाढदिवस आहे, जयंती आहे, तर स्वामींचा पाठ घेणार आहोत। तर मी ग्रुपवर टाकणारच आहे, तर आपण सर्वांनी नक्की उपस्थित राहा उद्या स्वामींच्या पाठाला। आपण स्वामींचा पाठ घेऊया। आपल्या बर्थडेला जसं प्रत्येकाने विश केलं की जसं छान वाटतं, तसंच आपण स्वामींना पण स्वामींच्या नावांची 1000 नावांची शृंखला किंवा 1000 पुष्प त्यांच्या चरणी आपण पाठ करून अर्पण करूयात, जेणेकरून त्याचा लाभ आपल्या सर्वांना होईल। तर उद्या सगळ्यांनी नक्की उपस्थित राहा। मी ग्रुपवर माहिती शेअर करेनच नक्की। आपल्यापैकी कोणाला काही बोलायचंय का? नाही मॅडम, धन्यवाद। धन्यवाद। आपल्या सर्वांचे खूप खूप आभार। आपणा सर्वांना गुढीपाडव्याच्या खूप खूप शुभेच्छा। तुम्हाला हे येणारं वर्ष सुख समृद्धीचं, भरभराटीचं, खूप आनंदाचं, खूप चांगल्या आरोग्याचं आणि खूप खूप मनशांतीचं जावो, याच कामनेसहित भवतु। तुम्हाला सुद्धा उद्या संध्याकाळी 7 वाजताच आहे ना? हो, 7 वाजता जाणार आहे। शोभाताई, तुम्हाला काय बोलायचंय का? 1 मिनिट, मी अनम्यूट करते। बघा बरं आता अनम्यूट होता येतंय का तुम्हाला? तुम्हाला ना शोभाताई माईकवर क्लिक करावं लागेल। नाही होत आहे, आय गेस। हा, होत नाहीये। आणि ताई, उद्या सकाळी स्वामींची सेवा काय करायची ते पण सांगा की। स्वामी तुम्हाला मनापासून जी वाटेल ती सेवा करा। एक लक्षात घ्या, स्वामी भावाचे भुकेलेत। तुम्ही जितकी मनापासून सेवा कराल तितकी त्यांना आवडेल। त्याच्यामुळे तुम्हाला जे आवडतं ते करा। स्वामींना पुरणपोळी आवडते, शक्य झालं तर करा। स्वामींना पेढे आवडतात, ते अर्पण करू शकता। स्वामींना बेसनचे लाडू खूप आवडतात, ते तुम्ही स्वतःच्या हाताने बनवू शकता। आता तुम्हाला बेसनाच्या लाडवाची कथा सांगते। आपण जेव्हा स्वामींना आपल्या हाताने बेसन लाडू बनवतो, तेव्हा या कृतीतून आपण आपल्या हाताच्या भाग्यरेषा आपल्या लाडवांवर उमटवत असतो। आणि ते उमटवत असताना जर तुम्ही स्वामींचा जप करत करत मनी इच्छा ही धरलीत की स्वामी, माझ्या भाग्यातले जे काही दोष, माझ्या गतजन्मीचे प्रारब्ध असतील, ज्या काही चुका मी गतजन्मीत केल्या असतील, त्या तुमच्या चरणी घ्या आणि मला या जन्मी सुख शांती आनंद लाभू द्यात। आणि या भावनेने तुम्ही जर स्वामींना लाडू अर्पण केलेत तर त्याचा फार छान अनुभव होतो। सो हा उपाय करून छान छान। धन्यवाद। शुभम भवन्तु।